अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए। मेरे नबी के सारे अस्हाब जिंदाबाद, अबू बकर सिद्दीक़ उमर खत्ताब जिंदाबाद। मेरे नबी के सारे अस्हाब जिंदाबाद, अबू बकर सिद्दीक़ उमर खत्ताब जिंदाबाद। उस्मान भी प्यारे हैं, अली हैदर भी हमारे हैं, उस्मान भी प्यारे हैं, मौला अली भी हमारे हैं। मोमी के दिल में धर्म लड़ते हैं, मोमी के दिल में धर्म लड़ते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए। जिक्र अली तो यारों चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया लोगों नस्ले बदलाए, जिक्र अली तो यारों चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया लोगों नस्ले बदलाए। अली मुआविया है भाई राज़िमत के रानी, जब ये कहते हैं मुनकिर जलते हैं, जब ये कहते हैं मुनकिर जलते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए। प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान, अम्मी तेरी इफ़्फ़त पर मेरी माँ कुर्बान। प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान, अम्मी तेरी इफ़्फ़त पर मेरी माँ कुर्बान। हम तेरे ही बेटे हैं, सुन ले दुनिया कहते हैं, हम तेरे ही बेटे हैं, सुन ले दुनिया कहते हैं। अम्मी की खातिर हम शौक़ से मरते हैं, अम्मी की खातिर हम शौक़ से मरते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए। ज़हरा के लख्ते जिगर कर भल में डट जाए, बातिल से डरते लगी फिर चाहे कट जाए। ज़हरा के लख्ते जिगर कर भल में डट जाए, बातिल से डरते लगी फिर चाहे कट जाए। प्यारे नबी के नवासे हैं, करबल में वो प्यासे हैं, प्यारे नबी के
हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं। अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं। अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं। अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं। अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए। मेरे नबी के सहारे अस्हाब है जिंदाबाद, अबू बकर सिद्दीक़ उमर खत्ताब जिंदाबाद। मेरे नबी के सहारे अस्हाब है जिंदाबाद, अबू बकर सिद्दीक़ उमर खत्ताब जिंदाबाद। उस्मान गनी भी प्यारे हैं, अली हैदर भी हमारे हैं। उस्मान गनी भी प्यारे हैं, मौला अली भी हमारे हैं। मोमी के दिल में हरदम ये धड़कते हैं, मोमी के दिल में हरदम ये धड़कते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं। अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते हैं। ज़िक्र अली को यारो चेहरे दिलाए, ज़िक्र मुआविया को नस्लें बतलाए। ज़िक्र अली को यारो चेहरे दिलाए, ज़िक्र मुआविया को नस्लें बतलाए। अली मुआविया है बाही राज़ी मत के राही, जब ये कहते हैं मुनकिर चलते हैं, जब ये कहते हैं मुनकिर चलते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं। अल्लाह अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए, कभी न झुकते गए, कभी न बिकते गए। प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान, अम्मी तेरी इफ़्फ़त पर मेरी माँ कुर्बान। प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान। प्यारे अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान, अम्मी तेरी इफ़्फ़त पर मेरी माँ कुर्बान। हम तेरे ही बेटे हैं, सुन ले दुनिया कहते हैं। अम्मी की खातिर हम शौक से मरते हैं, अम्मी की खातिर हम शौक से मरते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल खुश कर दिया। सही बात यह है कि दिल खुश कर दिया। हमारे भाई पर अल्हम्दुलिल्लाह हमरा
আলহামদুলিল্লাহ তাই শুরু করলাম। এমন অবস্থায় তাফসীর কাটিয়ে যারা পারি করেছেন মুফাসসিরিন বনিয়া তাই লেখিয়া 8 জন। আর কোরআনে কারীমে খুব সুন্দর করিয়া 2 বছর লাগাইয়া তাই পড়াই কিছুই তাজবীদ কিছুই কিরাত কিছুই খালি না বকর মঞ্জুর 7 জন। আর কোরআনে কারীমের হাফিজ মঞ্জুর এই বছর আল্লাহর ফজলে দারুল মাসানিতে দিয়া 40 জন। যারা ফাঁকড়িতে বলবো হাফিজ আরো বেশি মঞ্জুর, কিন্তু যারা দৌড়া দিচ্ছেন হাফিজ বলার পরে দৌড়া দিচ্ছেন দিয়া এখন পুরো হাফিজ যা বলে গেছেন এইটাই 40 জন মক্কা মাশাআল্লাহ। और টোটাল 138 জন এখন মাহফিল করা হলো। আর আমরা মনে মনে পড়বা আর আমি আমরা মাদ্রাসার তালিবে ইলম সাবিরকে কইয়া সাবির সাল্লাল্লাহু তাই গুনগুনে বানা আর कोई बात है कदम उठेंगे मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछूंगा। दिला से आगे दिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना पूछो खुदा से मैं क्या मांगता हूँ, ना पूछो खुदा से मैं क्या मांगता मोहम्मद के चश्मे आता मांगता हूँ, मोहम्मद के चश्मे आता मांगता हूँ। न पूछो खुदा मोहम्मद के चश्मे आता मांगता हूँ, मोहम्मद के चश्मे आता मांगता हूँ। कभी इस गली से कभी उस गली से, कभी इस गली से कभी उस गली से, नबी की गली का पता मांगता हूँ, मोहम्मद के चश्मे पता मांगता हूँ। न पूछो खुदा से मैं क्या मांगता मोहम्मद के चश्मे आता मांगता हूँ। बसारत के खातिर बसीरत के खातिर बसारत की खातिर बसीरत की खातिर मदीने की खातिर
दिल शिफा मांगता हूँ न पूछो खुदा से मैं क्या मांगता मोहम्मद के चश्मे अता मांगता हूँ मुझे मौत आए मदीने मुझे मौत आए यही रोज़ शब में दुआ मांगता हूँ मोहम्मद के जश्न में अता मांगता हूँ न पूछो खुदा से मैं क्या मांगता मोहम्मद के जश्न में अता मांगता हूँ मोहम्मद के जश्न में दुआ मांगता এখন আমরা সম্মুখে সবাই হযরত মাওলানা লোকমান সাহেব আসিমগঞ্জি মুহাদ্দিস আসিমগঞ্জ কায়দা মাদ্রাসা এবং দারুল মাসনাদি সুরার সদস্য তার কাছে আপনার কাছে একটা মহসুল বয়ান পেশ করব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم. আজকের এই নুরানি মাহফিলের পরম শ্রদ্ধাবান সভাপতি উত্তর পূর্ব ভারতের মহামান্য আমির শরীয়ত শেখুল জামিয়া হযরত আল্লাহ শেখ জাকির সাহেব দামাত বরকাতুহু, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের আসাম রাজ্যিক জমিয়ত উলামা মাননীয় সভাপতি হযরত মাওলানা বদরুদ্দিন আকবর আল কাসেম সাহেব, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের রাজ্যিক জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা হাফিজ বশির আহমদ আল কাসেমি সাহেব, আমাদের অল আসাম তনজিম দিনী মাদারিস বোর্ডের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির আল কাসেমি সাহেব, আমাদের এই দারুল মাসনাদির সুরার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ওয়াজিবুল ইহতারাম, আসাতিজা ইকরাম, উলামা ইকরাম, উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ইসলাম প্রেমী এবং বাসস্থান প্রেমী मुसलमान भाई सफर और फारिग होने वाला विभिन्न मदरसा से आने वाला आदिश तलबा भाई, अल्लाह तबारक व तआला अशेष मेहरबानी अल्लाह तबारक व तआला আমাদের এই দিনী মাদারিসের সিলসিলা আতা ফরমাইছেন। যে দিনী মাদারিসের উদ্দেশ্য কোরআনে কারীমের ৬০ জায়গার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩ জায়গার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা
তান ভাষা দিয়ে ফরমাইছেন। আর এক জায়গার মধ্যে সৈয়দনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দোয়ার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যটার বয়ান করে দিছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর কাছে যে দোয়া করলেন, রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে থেকে আওলাদের মধ্যে থাকিয়া এমন এক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি দেও যে নবী তার উম্মতের সামনে আপনার কিতাবে পড়িয়া শোনাইবা, এই কিতাবর কাহিনী তাল্লুম শিক্ষা দীক্ষা চলব এবং অন্তর্দে পবিত্র করার মেহনত করিয়া লইবা। আমাদের দিনী মাদারিসের মূল উদ্দেশ্য ও কথা যে শুধু তাল্লুম নাই, কোরআনে কারীমে যে উদ্দেশ্য রাখা হয়েছে লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন, দ্বীনের সমুজ হাসিল করার অর্থ যে দ্বীনি ইলমি আর আমলে হল্লায় মিলিয়া আমরা তাজকিয়া নফসের সঙ্গে আমরা ওম তৈয়ার হইতা। আলহামদুলিল্লাহ বিগত কয়েক দশক দলিয়া শতক দলিয়া আমাদের এই প্রাণপ্রিয় দারুল উলুম বাসখালী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দোয়ার ফসল খাতামুন নবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি মেহনতের যে খুলাসা যেটা এটার একটা নুরানি মাহল আর ঝলক আমরা এখানে আইয়া দারুল বাসখালীতে আমরা উত্তর পূর্ব ভারতের সারা মানুষ আইয়া আমরা মুসলমান হলে বছরে একবার আইয়া দেখি। আর এখান থেকেও জলবা ইরাদা লিয়া যায় যে যে মিশন লিয়া জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এই দুনিয়াবাসীকে পয়গাম দিয়া গেছিলেন, যে মিশন আমরা আকাবিরিন হযরত চালাইয়া গেছেন। আর আমরা একেবারে নজদিক কুতুবুল আলম শেখুল আজিজ হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যে মিশন আমরা সামনে দিয়া গেছেন, এটার প্রতিচ্ছবি আর প্রতীক হিসাবে আমাদের এই দারুল বাসখালী মাদ্রাসা আমরা ওখানে লক্ষ্য করিয়া ইকানোর পয়গামে আর ইকানোর আহ্বানে আমরা লব্বাইক করিয়া আর এই মাদারিস থেকে বৎসরে বৎসরে শত শত উলামায়ে কেরাম হল আর মুফতিয়ানে কেরাম হলে যে ফারিক করিয়া আমরা এলাকা আতরাফের মধ্যে সারিয়া দেওয়া আমরা সন্তানের কথা মোতাবেক ওয়ালিউনজিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন আমরা সাধারণ মুসলমান হলে সন্তানের কথার উপরে বাইক হইয়া আমরা দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবি হাসিল করতাম। এই হাসিল করা অনেক সময় অনেকের বুরা লাগে যায়, খারাপ লাগে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এখানে ফরমাইছেন ওয়া ইন তুসিবকুম হাসানাতুন তাসুহুম, আমরা এই সুন্দর আর নেক খান আর এই শুভ মিশনকে দেখিয়া সেওর মাথা কপাল ঘুষ হয়ে যায়। আমরা যদি বুড়াই লাগে তৈলে তাদের খুশি লাগে, ইলে একগুলো মানুষ সবসময় থাকবা দুনিয়ায়। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরা তালিম দিছেন ওয়া ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু লা ইয়াদুররুকুম কাইদুহুম শাইআ। আমরা সবর এবং তাকওয়া এই পুঞ্জিরে লইয়া যখন আমরা দুনিয়ার ময়দানে নামব ইনশাআল্লাহ আজিজ, যে যত দুশ্মনী করে আমাদের কোনো নোকসান পৌঁছাইতে পারত না, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই গ্যারান্টি দিছেন। আমরা এই প্রাণপ্রিয় এদারা দারুল বাসখালী থাকিয়া আমরা এই পয়গাম লিয়ে লইতাম যে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাই খিদমতের যে মিশন আছে আর এই সিলসিলায় আইয়া আমরা কুতুবুল আলম হযরত শেখ আহমদ আলী রহমতুল্লাহ আলাইহিও যে মিশন আমরা দিয়া গেছেন, এই মিশন অনুযায়ী সবর এবং তাকওয়ার সঙ্গে আমরা জিন্দগি গুজারতাম। এই আহ্বান রাখি আমার সংক্ষিপ্ত কথা আমি শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ, খুব কম সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হয়েছে। দেখো আমরা সম্মুখে খুব সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যপূর্ণ বয়ান পেশ করবা হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া তানজিম মাদারিস কওমিয়া জিম্মেদার নাজিম আহমদ আমরা দারুল বাসখালী
মজলিসে শুরার রুকন মেম্বার তার কাছে আমি আবেদন করিয়া মুখতসর সময়ের মধ্যে একটা শানদার নসিহত করে মুখতসর না লম্বা আইনে বাবা মাতিবা এই ভাব করার যে বিষয় নিয়ে আমার কথা হইবা এই বিষয়টা রাখবই না দারুল দেওয়ান দারুল মাসাদি তবলিগ জামাত যত জাত আছে সব বেকার এই অভিযোগটি না হয় সব বেকার দিনা আহা বহারি কথা বললে তাহলে আপনারা বলুন الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم